Halo teman-teman, kembali lagi di channel Little Tayo Tayo. Wow, lihat teman-teman, banyak mobil bus Tayo. Wow, ada di lintasan teman-teman. Wow. Oke teman-teman, ayo kita bermain mobil-mobilan Tayo di lintasan teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada bus Gani. Oke. Mantul. Oke, ada polis Tayo. Oke, oh mantul. Oke, ada mobil ambulan Elis. Wow, keren. Wow, bulldozer Billy. Wow, pelan sekali teman-teman. Wow, lihat mobil pemadam prank. Mantul. Wow, mobil bus Bong Bong. Oh no. Oke. Ini ada mobil truk Max. Oke. Wow, ini ada mobil Hurt. Oke. Oke, mantul. Mobil balap Speed. Keren. Wow, mobil kebersihan Ruby. Wow, mantul. Wow, lihat teman-teman, ini mobil derek Toto. Wow, mantul sekali. Wow, ekskavator Poco. Salah jalur. Wow, bus Kinder. Wow, mantul. Wow, lihat teman-teman, mobil truk molen. Wow, lihat Chris. Gagal teman-teman. Oke, ada mobil taksi Nuri. Gagal teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ini mobil balap. Speed. Oke. Wow, ada bus. Wow, bus Lani. Wow, mantul. Wow, ada bus Rogi. Wow, keren. Wow, lihat teman-teman, ada bus Peanut. Mantul sekali. Wow, lihat ada bus Nana. Wih, cepat sekali. Wow, ada mobil polisi Pet. Keren. Ada Tayo. Gagal. Oke, ada bus Cito, bus tingkat. Wow, oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Little Tayo Tayo. Thank you.